ସବୁ କଣ लाल किलालू राहुल केला सबुठी लगाए पाला सब झमेला साला केला नहीं नैवेद्य अग्रसाद नैवेद्य भगवान को पाखे अर्पण कराए से ही जो प्रसाद को लक्ष लक्ष भक्त मैंने पाए मो मालिक चाकर और मालिक जब भगवान हुए चाकर हला भक्त नैवेद्य को किए खाइब तो मो अरे हाँ किसी न कोई चुपचाप କାହିଁକି ବାବୁ कारण तोर अभिनयटा सरी जाए अभिनय करी अरे सेदिन मुझे ये छोटा को प्राप्त कर जगह को धोआसी खा ये मोर सब कथा गुड़ा को पूरा पकाई पकई दे था छोटा को प्राप्त कर ये जगह को आसे नाटा हबो तोर और काटा हबो मोर रंगवते अब सुनाइले के देखे वो कोरा कमाल करो लंबा लाइन लगे बाबू का खोलिए तू देबीनी तम से माया चलो का उकाटी देबी हम तुलसी जावे तम छाई सुधा पड़ियो तू देबीनी जो भाईटा पाई मोठो लक्ष लक्ष टंका नहीं पुलिस इन्स्पेक्टर कांदी सरकार खबर कागजरे बड़ बड़ अक्षर रे बात विवेकर सानो भाई इन्स्पेक्टर मानो पेट्रोलिंग करी फेरुछि बापरे अचरा गाड़ी तो करे मरी जाई এটা তো শুনে রই পারি মত সরি পাই যাই বলিলে বাবু ও ভাইটা পেন্সিল কাটু কাটু তা হাত কাট করতে যাইছিল 7 দিন হলা সে কিছু খাই পারি না মো তাকু খুয়াই দেলি বাবু আবে বলি বলো তো বাবু ମୋ ଭାଇଟା ମାଛ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ସେ ମାଛ ଚୁଚିବି ମୋ ଭାଇବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଆଉ ଆଜି ଯଦି ସେ ଭାଇର କିଛି ହେଇଯିବ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ବାବୁ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ସେ ତୁଳସୀ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ तब भाई गोटे देखियो स्वामी हवा पाई पूरा अयोग्य के कहला तमे मो स्वामी हवा पाई अयोग्य जो भाई निज सारा भाई को बंचर पाई गासर राते निज स्त्री को बाते नाड़े दी से भाई को मनुष्य ए दुनिया रे कोठी नथी तमे जोटा मनुष्य आ जण जोटा स्वामी तुम बड़ी स्वामी पाखे मो गोड़ तले पड़ी जाको तमर इच्छा होछि बस 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 मते ममतार बंधନରେ बांधिले चेष्टा कर बाबू रातिटा पाई पाई जाउछे रजनी गंधा वासनाटा सरित ए बाबू नाटक आम भाई मनुष्य मैंने करते आम तो केवल त्याग कर जानू किंतु आपण भले नष्ट चरित मारे अन्य आखिरे लुह देखिला खुशी हुए
জায়গা ছাড়ি চালি যা আর তা নহলে তোকে গোটে ব্রান্ডেড মাল আনিছি চোখা মাল লেভি ব্যাগ মারি দে Sai đi đây! Tao mới xử lý xong rồi, đưa đi đây! ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଲଙ୍ଗଳା ରୂପଟାକୁ ଦେଖି ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ ନା ସେ ଭୂତ ଖାଇ ପାରୁଛି ନା ସେ ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରୁଛି ଜାଲ ନଈ କପତିର ଡାକ ଶୁଣି ସେ ଖାଲି ଗୁମରି ଗୁମରି କାଟୁଛି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କପତିଟା କେତେବେଳେ ସେ ବଣୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଲହୁ ଛରେଇବ ତା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା अरे छाड़ से ए आओ देख बैठने के ବାବୁ ମାଲିକର ପୋଷା କୁକୁର ଭଲରେ ଭଲରେ କରୁଛି ମୋ ଛାତିରେ ଆସି ମିଶିସା ଆଉ ମନ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉଥିବା ନିଆଁଟାକୁ ଟିକେ ନିଭେଇ ଦେ ଆଲୋ କାହାକୁ ବି ଛାଇବେ विवेकता जी विवेक को सुनने हो जाइए तो जेता चित्कार कले भी से तो पता सुन पड़ी भले भले कहती हां हम मोटा भीतर जाओ राजा के बोले जाते अल्लाह सुनो ବାବୁ ଓ ଚାକର ଭୂମିକାଟା ସରିଗଲା ମତେ ସ୍ୱାମୀ ଭୂମିକାଟା ତୁଲେଇବାକୁ ପଡିବ ଚିନ୍ତା କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ମୁଁ ତୁଳସୀକୁ ବିବାହ କରିଛି 10 ଦିନକୁ ସାଥି ରଖି ମୁଁ ତା ମୁଠାରେ ସିନ୍ଦୁର ଭିଜେଇଛି ଭଲରେ କହୁଛି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା ଆଉ ଯଦି ନ ଯାଏ ଦେହରୁ ହାତଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛେ ମୌଲାନା ସବୁଠି ଲଗାଏ ମୁଁ ପାଲା ଲଗାଇছে ସବୁ ଝାମେଲା ଚୁପଚାପ ନାହିଁ
ঢালা জমা উৎসব আর তু আছি যে মহাবল করিছ তার পরিণামটা বেটে মোর লালা করে বললাম বললাম করে বললাম पैसा खर्च कर गाँव सहर को आई चला आईला खाली मत दिए हसी एबे मत आरा चला क्या तो पानी बांधिले भगवान सर होला सब कथा मोर मन अछि अच्छा मो पाखे तो कोन काम दिला काम बाकी तू क्या देखते हां
ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାମା କରି ରଖିଛି ତ ମୋତେ ଟିକେ ନାଚୁଛୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ହେଲା ପଇସା ଦେବେ ସେଇ କଥା କହୁନା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବ ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ କଣ ନାଇଁ କଣ ଭାବିଲି ତୁ ଆଉ ଏତେ ଭାବ ନେବେ ନାଚିବୁ ଦେଖା କେମିତି ନାଚୁ ଦେଖିବ ହଁ ହଉ ଦେଖ ତାହେଲେ ହଁ ତାହେଲେ ନାଚୁ ଦେଖେ ନାଚି ଆସେ ये तो बाहर लोग करना खेल कौटी मुझे ମୁଁ ତ ୱାନ୍ ପ୍ଲେୟାର କୁ ତମେ ଟୋଟି ପ୍ଲେୟାର ଏମିତି କାଇଦାରେ ସକାଟା ମାରୁଛୁ ଯେ ରାତିରେ ମତେ ଆଡ ଆଉ ତତେ ଜମା ଚାହିଁବନି ସିଏ ଟୋଟାଲ ଆଗରେ ଯେ ଜମା ତତେ ଚାହିଁବନି ଟୋଟାଲ ଚାହିଁବନି କାହିଁକି ଆଉ ତମେ କଣ ତମେ ବୋଧେ ଶୁଣେଇ କଣ ଚାହିଁବ ସେ ସୂତ୍ର ଟିକେ ମତେ ନାଇଁ ସୂତ୍ର ତତେ ମୁଁ ବତେଇ ପାରିବି ନାଇଁ अरे गोटे आइले गोटे जाऊ आइलो कौन जानिबू तम एरिया सब ना मोरी ओइठा अरे बेरक मते ऊपर वाला की बेड़े गड़ी सी टेचन ओके हम गोटे गला माने आउ गोटे मो बिछण आवे कंपनी वाला छाड़िया लोक आठुआ गोपाल साजी खेल तो आरंभ करलिए सालुआ कंपनी तमरी नारे खाली टुपुरटा तमटे की कला अछि केटानी खाली तो 16 बयसी मार दादा तुनाले जानिछु आले सूत्ररे के सुनिबो मते दिके तमर सेई जो 16 बयसी पटिया सूत्रटा दिके दियंतन अले ठेकी आस मु तम दियंतु हमको मु गुरु भैया पूजा करी मते सूत्रटा कह गुरु भैया मानिबू सत କଥା कहू धीरे धीरे टिका सुइबू ले मारर बाकी बहुत संभावना अछि जानिछु तो मार फाड़ले आमे नहीं होबे आने सेमिति कहले मार खाइबाटा बहुत संभावना ताले मौसा तमे तो दी चारि चटकड़ी खाइ दो अरे अपा बहु खाइ कोठी सारुआरे बसरे गला बेले बहु विडंब हेइथिला हां जमा जागा नाही नाही कोन हेइछि होला ओ आगरे गोटे बड़ हेनु बोले नाना बस बस नाही लो ओडिया गल्लु हेला दोष अछि पुरे आस्ते हातडी बाहर पल्ली मैडम मो पेटरे बाजिया पुरु मैडम को पेटरे बाजिला मैडम नो बोले सब किछि भलो हुई मौसा मुआ भाई जानिछु बोले मौसा भाई आठवा बस रे भलो हेइ परिबोली हां ना परता आरंभ हेइ गला ये समाळे प्रभुसा माल मंडा मानर के समाळे तो पछपड़ बसर पछपड़ गोटे केम्पा होइले से सण छाड़िला बहे कुटिला ओके ए
ଫୁଟିଲେ ତ ଫୁଟିଲେ ଟେକିକି ମତେ ବସ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଜାଣିଛୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କିଆ ନାଲି ଗମ ସେ ଦରଜ ଜମା ଯାଏ କଥା ତୁ ଜମା କହନା ତମ ଜାଗାରେ ବସି ପୁରା ଜାଗାରେ କଣଟା ଆ ଛଡା ଦମ୍ପାଟି କଣଟା ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଆରେ ମଜା ଲାଗିଥିବ ରାଜି ଛୁଆ ଦେଖ କେମିତି କହୁଛୁ ମୁଁ ଏଥର ବସରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବି ଆଉ କେହି ଯଦି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭାବି କୁଣ୍ଢେଇ କରିବ ମୋତେ ତ ଖାଲି କୁଟୁ 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 ଲାଗିବ ରାଜି ଛୁଆ କୁତୁ 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 ଆଉଛି ପଇସା କଣ ଏ ଦେଶ କାହାର ଖାଲି ନୁହଁ ଆଉ କାହାର ତା ବୋଉର ବି ଥିଲା ଆରେ ନାଇଁ ରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ତା ଆଇର ବି ଥିଲା ଆମର ଚାକରବା କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଛି ମୋ ଆଈ ପରା ମୋତେ କହିଛି କଣ ଯଦି ତୋର କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ହଁ ତାହେଲେ ଜାଣି ଶୁଣି ହଁ ଦେହକୁ ଦେହ ଭର୍ତ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ତ ଦେଖିବ ଆଉ କି ଚମତ୍କାର ତୋତେ କାଇଦା କଟକଣା ସବୁ ଜଣା ସବୁ ଜଣ ପୁରା ବି ଜଣା ପୁରା ଜାଣିଛି ହେଲେ ବୁଢା ମଉସାଙ୍କର କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ବୁଢା ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭାଇ তোকে তো বাট্টু কইলা ভাই ডাকিবো ওরা জমা ডাকিবনি ଆସିଗଲା ଆଉ বলো ତମେ ଏବେ ଯାଉନ ତମର କଣ ବେପାର ଏ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବେପାର ଗୋଟେ ମନ ପକାନା ସେଥିରେ ବି ମହେ ମାଣ ଲୁଙ୍ଗି ଚଢି ବେପାରକୁ ବାହାରିନି କଲିକତା ଏ କାଲିକାଟା କାଲକାଟା ଇ ବାପ ये बंगाली আছে बंगाली বঙ্গালী ওড়িয়ারে বেশ আমি বুঝিপারি चार टमाटर নাই ঠিক ব্যাপার ঠিক ব্যাপার কলিকতা আমি লুঙ্গি চড়ি করি বেপার করিয়া কহে নে কিଣିକି আনিলি কাই ଆଉ କଣ ମିଳିଲାନି ଖାଲି ଲୁଙ୍ଗି ଚଢି ମିଳିଲା ଆଉ କଣ ଆଇଛନ୍ତି ଲୁଙ୍ଗି ଚଢି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲିକି ଲୁଙ୍ଗି ଚଢି ବେପାର କଲି ଜାଣିଲୁ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେଇଛି କହିଛେ ରାତିରେ ସପନ ଦେଖିଲି ବାସ୍ ବାସ୍ 200 ଚଢି ଲୁଙ୍ଗି ମୋର ବେପାର ହେଇଯାଏ ଏ ବାପରା ଲୁଙ୍ଗି ଚଢି ନା ପାଉରୁଟିବ ଲୁଙ୍ଗି ଆଚ୍ଛା ହେଲା କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ବସ୍ତାନି ଧରିକି ଧାଇଁଛି ଆଉ ଲୁଙ୍ଗି ଚଢି ବେପାର କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ସାରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ଟା ମୋ ସାଇଡରେ ଯାଉଥିଲା ତ କହିଲା ବାଡ଼ିପଡା ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି କେମିତି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଇଲେ କଣ ଗୋଟେ ଗେଲେରେ କହୁଥବ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇପି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଇପି କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ ମାଡି ପଡା ନେକେଡେ ସିନି କରୁଛି ଶଳା ମୁଁ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୁଙ୍ଗି ନାହିଁ କି ଶଳା ଚଢି ନାହିଁ ମାଣ ମୋହେ ମାରୁଥିଲା 5 ଜଣ ଝାଡୁ ଚାଟୁଆ ଯାହା ଥିଲା ତ ପିଠିରେ ଜାଗା ଆଉ ନାହିଁ ମୋହେ ମାଣ ତୁ ମାଣ ଖାଇବାର ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ମାଳ ଖାଇବା ଆଉ ମୁଁ ତ କାଟି ଦେଇକି ପଳେଇ ସବୁ କରେ କାଞ୍ଚି ଉପରେ ତୁ ଜମା ଆଖି ପକାନା ମୁଁ କାଞ୍ଚିକି ବାହାବି ଓହୋ ତମେ କଣ ଜାଣିଲା କଣ? ମତେ ଗାଁରୁ ଆଣି ବାହା ହେବେ ବୋଲି କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ତ କଥା ବାବୁ ଜମା ତୁ ଯାଆନା ଜାଣିଛୁ ତାକୁ କଣ ହେଇଛି ଗୋଡ ହାତ ସବୁ ଘରରେ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଡାଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଏଡ୍ସ ହେଇଛି ଏଡ୍ସ ପଇସା କଣ ମରିଆ ପଇସାରେ କାଇଁ ବିଚାର କରୁଛୁ ସବୁ
मौसा तमे कोई मेडिकल रे मोर चेक कलो जे मोर एड्स बाहर साम साम मु तो पूरा फुल प्रोटेक्शन नउते हे बकली के जाई नहीं जाओ ना 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 मु तो देखि कि नहीं नहीं तो देखिनु नहीं के जाई नहीं जाओ मौसा मिछो कहना मु जमा मिछ कहउनी मिछो कहना नहीं जमा जम्मा मिछो कहना मौसा मते एड्स जमा मु मिछ कहू जे राते है जी बोला तू देखे जाई पड़ा रिपोर्ट ना आनी छाई दे जाई नहीं मते है जी तो कुछ रोकने है जी बाबा जोर बची है जी ए तो बोलो है जी बाड़ी की पाछल से ओए रंको आगे ओए की काम है आगे कोठी बाबू ए मौसा माको आइत्री के काम देला आइले आज्ञा मौसा मोरे कौन कौन है क्या कौन है जी बाबी मोरे बहुत पछाल मौसा बोली मते से हेलो अंकल आज्ञा तमर में खबर कोन हां छोटा छोटा और काई बोल रहे है आज्ञा है अरे है नहीं सारे कुछ हेलो क्या कौन सारे मते तो एड्स है मु तो आपन को गाड़ी चलाई आपन तो पछपटे बसी बहुत कल गाड़ी कर आपन दिबे आपको तो और प्रोटेक्शन नहीं आ मु तो सारे जो पळे मु सिगिल रे या मु एकदम दादा कोड़ में पैसा नहीं पैसा ले जाओ जा से अकाउंट सुने पैसा है जाएगा है जी मौसा तुमका कोई मोना नहीं जमानो जदी रिपोर्टर वाला सत्ता वाला तो जानी के जीबी जी रिपोर्ट जदी मिचो वाला हां ताले लाल किलारू राव लोकेला सब ठेला बाय मुपाला सब झमेला झुकेगा नहीं हमको आज्ञा सर थोड़ा बुरा के कोई वाला आगे लाला लाल किलारू राव लोकेला सब ठेला बाय मुपाला सब झमेला अरे কোম্পানিটা মোনা রেখে গেলে ও হইছে মিস্টার সেলফপতি লালা अरे ए मनुष्य ते मारी देले तू जी खुशी हबो चलो ते जीवन रे गाड़ी दे अरे काहे की बको पैसा तू का काम कर बोल दियो এ তোতে মারি দেবি কেমিতে এবে দেখে কোম্পানিটা মোনা কো আছে এই না ওই পেপারটা এটা ওটা সিগনেচার করে দে ना केबे नुए तुझे वो पेपर केबे साइन कर देली केबे नुए এ বুড়া দেখো তো মো হাতেরে কোন আছে হলের কৌছে ওই পেপারে সিগনেচারটা করে দে আর তা না হলে মো মারা মারিয়া পাই বাধ্য হবে मोटे जीवन रे मारी देली वो केबे तो কথা রকি পারিবেনি ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ ଫୁଟପାଥ ଓଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଠି ତ ଭୋକ ମେଣ୍ଟଉଥିଲୁ ଆରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ତୋତେ ଦେଖି ମୋ ଦୟା ଆସିଲା ଆଉ ତୋତେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଦଳରେ କୁକୁର ବସୁଛି ବୋଲି ଏ ବୁଢା କଣ କହିଲ ଗୋଟା କୁକୁର ହଁ ବେ ଗୋଟେ ଲେମ ଖାଅ ମେହମାନ କୁକୁର ଇଏ
কোম্পানি পাইব ହେଲେ କମ୍ପାନୀଟା ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ମୋ କପର ଆଜି କପର ଛାଡ଼ିବେ लगाए मुख वाला लाला तेरा नहीं साला बोला बोले बोले बहुत हुए पेपर सीधे चक्का करती अब तान होले मारी दबी छोड़ा मारी दबी में उड़ा कुकुरा है कुकुरा और कुकुरा तुम पात्र को साथ साथ सोना ମୁଁ ତତେ ସାପ୍ରାପ କରି ଦଉଛି ଆଉ ଯଦି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେହ ହାତ ଦଉ ମୁଁ ତ ହାତ ଦିଟାକୁ କାଟିଦେବି ଆରେ ମୋର ଟାର୍ଗେଟରେ ମୋର ଟାର୍ଗେଟରେ ହଉଛି ଏ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲୁ ଏ କମ୍ପାନୀଟା ଆଉ ମୋର वो भाई तू थोड़ा टाइम फेरी गो चला तू तो फेरी गो ए कंपनी तो मोन आरे हेई परियो चला बुढ़ा तो बड़ा कथा हो जी हमने तो सबसे मारी दी कंपनी तो आपसे अपने मोन आरे रे अरे वाले मुझे कंपनी का मोन आरे अब तानो होले मारी देवी छोड़ा मारी देवी ତାକୁ ମାରି ଦେଲେ ସେ ମୋ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ଆରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବି ଆରେ ନା ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ କମ୍ପାନୀଟା କରିଦେବି ଭାଇ ବାପା ଏଇଟାକୁ ଭୟ କରନି ଏଇଟା ଆମର କିଛି ବି କରିପାରିବନି ଆରେ ନାଇଁ ରେ ଅସୁ ଏଇଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଂସେଇ ଆଉ କଂସେଇ ମାନଙ୍କର ଦୟା ମମତା କିଛି ନଥାଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି ଏ ଆସୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ କମ୍ପାନୀ ମୋର ଦରକାର ମୋ ପୁଅ ଆରେ ଏ ଦାଦା कैसे हुई पेपर भाई बापा तमें से भूल करनी ମୁଁ ତ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ବାପା ମୋ ମା ମତେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ 10 ମାସ ସମୟ ନେଇଛି ଏ ମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆ ବାବା ମତେ ମାରି ଦେଇ ତୁ ଏ କମ୍ପାନୀ ତୋ ନାଁରେ ଓଲି କରିଦେ ଆ ବାବା ଆରେ ବାବା ମତେ ତୁ ଲାଲା ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛ ଏ ଅନାରେ ଲାଲା ଗୋଟା ମହାବଳ যত বিক্ষেপ্ত পরিণাম আমি রাখছে বাবা তোটা মহাবড় পাগল হলে ও হচ্ছে কোথায় কুকুর Oh la la! Raulo kelalo lal kelalo, sabu kilo gai mu pala. Kompani ati sabu jhamela. ये kompani pai lala, झुके दा नहीं साला. अबे दादा तो सोप्रोटा सोप्रे रहियो चलो बाबा विशेष করে মাছ চত্বর সরকার রাস্তায় বিরুদ্ধে ତମେ
ସତରେ ମୋ ମା ତୁମେ ସତରେ ନ୍ୟାୟବନ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ବୁଝ ତାର ନେଇ ଏ ହତାବତୀର ଦୁଃଖଟାକୁ ତୁମେ ବୁଝିଥାନ୍ତ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ କରିଦେଇ ତମେ ମୋତେ ଠିକ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋତେ ଠିକ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛ अब्बा से घर को जीवा लक्ष्मण रेखा काढ़ी केमी से लक्ष्मण रेखा कहलु कहलु बापा और भाई से समस्त भल अच्छा तू आगे कहलु तू केमी अच्छ हाँ बा मु भले अच्छे बा तू आगे तेरे बाहर लुणी बा कहलु तो शाशु घर केमी आ भाई ना कौन करती बापा जो तो बाहर करे निहाती गोटे भल जगार करे अप्पा 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 तू किसी कहलु कहीं कहना पाई मो मुखरे भाषा नहीं से बाहर को किसी पचारता मते तो किसी कहि परिबेनी कहि परिबुनी माने ओ काली तो सासु घर कथा जान करला परे ओ विपद आपद रे पहुंची तो सासु घर पहुंच जीबी हे किसी बदल तो करछ सत को बोले मो बाहर से सत हेले मो सासु घर में देखिनु माने तो परी मम्मी से घर को लपड़ देखा टाइम चाहिए भी मो घर को केबे भी जाई परिबे मो बच्चे तो बापा मते सुधी जाई तो छासे लगा आजा कोइलो तो देखो बोला अछि तो मेडिकल को कर गेछ एला कांदु छ बेटी तो छोटे को बोला नहीं दे से छुआ को दे अरे तो अप्पा तू टिके छुआटे को गेलो करता मु टिके रिपोर्ट आनी के आसे रिपोर्ट को रिपोर्ट हां लो अप्पा मासिले तो सब कथा बुझाई की कहबी तू छुआ को गेलो करता एडी देबो क्वाट जीवनी मु गली आ आसीली हला एई टिके जल्दी आसीबो तो छुआ कांदे ना अरे बाबा तो जमा कर देना